Si Merlion, guys. Ito yung signature dito, guys. Si Merlion. Pagpupunta na Singapore. Yan talaga kay Merlion. Yes. Yan. Tingnan mo si Merlion. Buga-buga. Buga-buga. Yan. Si Merlion, guys. Balik na tayo doon. Kabila. Naghintay na sila. For today's vlog guys, i-meet ko yung kaibigan ko, yung asawa din niya Chinese, si Kok Milling, tsaka yung dalawa niyang anak si Gigi at tsaka si Stephanie. Punta tayo sa Merlion, signature ng Singapore. See you mamaya guys. Siguro hindi ko na lang siguro i-video yung pagpunta ng mag-MRT ako at tsaka mag-bus kasi medyo madilim. Pero na dito guys, magsi 7 o'clock na pero pa rin, may araw pa rin. See you later. Later. Oh, at least guys, nagkita na kami. Ikot-ikot ako guys. Welcome back. Avery, Steph and JJ. Thank you. Meron akong bag, alam ko. Yung ampaw le? Video. Yes! Welcome back! Singapore! I-tiktok niya ate Rose. Yes! Yes! Video ko yan. Tomorrow working. Tomorrow working also early morning. Working also tomorrow. 8:30 I work. Singapore life. Oh! Living every day, relaxing, kapagero, lasingero. Singapore life, very busy every day. Ayo. Our time is diamond. Hello! Welcome Powerful back, ang watch, Singapore. ha? Yay! Kiss, JJ, auntie, I kiss, love auntie. Kiss auntie. JJ and Steph. Yes. Kiss, auntie. Don't open here. Don't open here. Dada, Thank you, Tita Rose. That's for me. That's for me, Gigi. Where's in the bathroom? Ayo. The what? Oh, number 1 na alamak. What you put? Where? Ayo. Oh no. Buti Singapore to. Oo. Pilipinas pa yan. Ubus. Wala na. Dito yung mga friendship ko. Dito na sila. Welcome back Singapore. Fullerton Bay Hotel. Guys, dito na ako sa Merlion Park. Yes. Merlion. Dito pa the Fullerton Pavilion. Ito pa yung yung mga lights nila dito guys. Ang ganda. Grabe guys, ang ganda. Yung dito harap talaga yung yung Marina Bay Sands. Yan, Fullerton yan din. Fullerton. One Fullerton yan. Yan. Ito yung fountain. Iba-ibang kulay. Ang ganda guys. Wow! Ito na kung kikita pala sa color, orange color. Wow, so nice though. Pink color, white color, blue color. Blue color. Wow. Ayan guys. Punta
Punta tayo doon guys. Pasyal po kayo. Yan ang kagandahan dito ng Singapore. Yes. Yeah, yan ang kagandahan dito ng Singapore. Sa beach guys. Yan. Yes. Yan ang Marina Bay Sands. Tayo guys. Ikot tayo, ikot. Pakita ko sa inyo yung Merlion. Tayo dito. Daan tayo dito sa beach. Ayan guys. Kainan niya, no? Seafood. Dito ako nag-work, guys. Yung Japanese restaurant dati. Yan, dyan ako nag-work. Punta tayo sa signature na may lion. One Fullerton, guys, oh. One Fullerton. Yan, dyan ako dumadaan dati. Punta ng work. Ikot tayo dito sa mga kainan dito, guys. Yung mga kainan dito. Daming kainan dito o sa ilo. Yan. Dito ako nag-uwag dati. Ano yan? Ang ganda. Picturean ko yung mamay. Ang ganda. May kainan dito, guys. 이미 갔고. Ituhin natin yung mga kainan. Oh, Moss Burger. Moss Burger. One Fullerton. Yun na guys. Dito tayo mag-ano pag ano ang ferry nila dito. Ay, yung mga maliliit na boat. I didn't want to say it. Ayun guys, ang boat nila guys. Yan. 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 Ano yan? May bayad din yan. Dyan. Dito ka sasakay banda. Oh. Yan. Dyan ka bibili ng ticket. Yan. One Fullerton, Moss Burger. Yes, Moss Burger. Oh, malaki ang Moss Burger dito. Yan, Moss Burger. Moss Burger. Yan, masarap din yan, ice cream. Ice cream. Ice cream nila. Best room. Yan ang maliit nilang park, guys. Maliit nilang park. Maliit. Oh, ito yung maliit na Merlion. Yan, si Merlion. Yan. Maliit nilang park. Tapos dyan yung may 7-Eleven dyan sa ilalim ng beach. Yan. Yan, guys. Baba tayo dito. Kasi dito tayo ka Merlion. Yan, guys.
Kita niyo si Malayo, nagbuga ng water. Yan, dito tayo guys. Tumas ng obesan kami tao. Malayo. Wow! Si Malayo guys. Nagbubuga ng water. Wow! Ayan, si Malayo. Parang ito yung parang durian guys. Parang durian. Pagpupunta ng Singapore, yan talaga kay Merlion. Yes. Tingnan mo si Merlion, buga-buga. Buga-buga. Yan, si Merlion guys. Balik na tayo doon. Kabila. Naghintay na sila. Yan ang break nila dito guys. Yan. May party ata doon. Ayan sa dulo. Kita hotel dyan. Maliit nilang park. Yan, maliit na park. Yan, maliit na park. Yan, maliit na park. Ayan. Fullerton Pavilion. Ano kaya dyan? Ang ganda ko. Monty. Ang ganda siya. Oh, the Fullerton Pavilion. Ang ganda guys. Wow. And welcome. Welcome to my vlog. Yes. Yes. Welcome back Singapore. My YouTube ako. Subscribe. Yes. Don't forget to like, share, and subscribe. Yes. Dancing. Yes. Yes, na-meet ko na sila. Ito, aliit pa nito. Tapos sabi-sabi. Takbo. 2 years eh. Oo. Ang bilis no, ng taon. Yes. This one, so many lollipop guys. Wow! Thank you so much. Hindi ko lang na-videohan yung Merlion kasi ang layo ko. Nandoon ako sa dulo. Hindi ko na-videohan Merlion. Marami na subscriber mo, te. Ano na? 800 plus na. Malapit na 1,000. Dati 30 plus lang yun dati. Oo, malapit na 1,000. Dito Kasama muna ka ako. na pala niyan. Oo, pag 1,000 ano na mag-ano na yung ano Oo, yung 1,000 na subscriber. oo. Dapat ano ka sa watch hour. Ay, video ako saglit. Pwede ako video saglit sa ano, Malayo. Okay. Video muna ako saglit.